up guys? Karon guys, maablit pang McDonald Choy. Ablaw na to first. Kanan ni siya, Tinitan. Tini. Gusto ko kanya ako magka-adjong ko. Isa, pinsa niyo. Uy, si Jin. Ay, sayang di si Jungkook. Akong idol. Uy, murag. Balik-balik. Ay, di ay. Di kita. Di? Parehas. Ay, di ay. Ay, si Jimin dahil ni. Yaman dahil si Jin. Oy. Paldo. Sayang, di ko kawag yung ko. Pero sige guys. Goodbye and like and follow. Bye-bye.